आम सहित अच्छा सौम्य रंजन साहू जे कि पुरी सदर थाना अंतर्गत जो चमाकेरा रही गाँ रही गाँव में सी भी जन्मग्रहण करते तेणु आम सीधा सड़क सहित कथा जे प्रकृत में ओपीएससी पाइबार कौन सब किभली भाव में सी प्रिपेयर करते कारण अति दरिद्र परिवार रे से जन्मग्रहण करते बहु कष्ट से पाठ पढ़ी सान भाई को सी पाठ पढ़ाई सौम्य आपको स्वागत करुच्ची कंग्राचुलेसन जनाऊँगी तुम ओपीएससी पाई तो कौन कहे कि देखुं सर आज्ञा बहुत मत खुशी लगुच जहाँ भगवान दयार यहाँ होगला आउ सार जो कहले दारिद्रता थिला सेटा तो थिला एबे टिके टिके घर होइছে आगुआ भी घर भी भल होइनथिला आउ सार जो कहले सान भाई की मु पढ़ेछि सान भाई की मु पढ़ेनि सान भाई मते पढ़ेछि आज्ञा सान भाई काम करिकि सी काम करिकि जाई कि घर चलैछि आ मोर पढ़ारे भी सी ही पैसा मते दिए आज्ञा तमे भी तांको स्टडी रे भी सहयोग कर स्टडी रे साहाय्य करे किंतु तार सी कहला मु तार पाठ हेलानी जेहेतु सी कहला मु पढ़ीबिनी सी तो काम को गला से खजा काम करे से खजा काम रू पैसा नहीं यही घरे ये जो कुड़िया छपर घरे आपण पाठ पढ़ुतले आज्ञा यही घरे मु ये घरटा अधिक दिन है 2024 डिसेम्बर आड़े सेबेठू ये पढ़ली आगुआ मुझे आम जहाँ घरे पढ़े किंतु सेठी जावास घर लोक मानकर पाटितुंड भी हुए से मोर ध्यान रही जेहतु मुझे कहली मो गोटे घरटे कर बारियाड़े कर दिया मुझे पढ़ी आज्ञा प्रिपेयर कले आज्ञा 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 सफलता तो मिली बहु वर्ष पर 2022 रु मुझे लगी 2022 रु आज सफलता मिली आज्ञा सफलता केवल मो परिश्रम कहले हेनी मत बहुत आशीर्वाद मैंने मत जी आशीर्वाद मिली मुझे परिश्रम कर आशीर्वाद परसेंटेज अधिक होगी मत आज सफलता मिली प्रभु महाप्रभु को जगन्नाथ कृपा बहुत अच्छी पुणी आशा रही कि यूपीएससी आज्ञा आशा तो अच्छी से गुटा मोर मेन एम थिला तेणु सेटा नहेबार मुझे आसिली आउ यहाँ आसला गोटे जॉब स्टेबिलिटी आसिले परिवार को किसी पैसा जदि आसो ताले परिवार दुख गले मुझे मन ध्यान दे से लगे प्रथम सर्विस करेंगे आज्ञा आज्ञा सर्विस करी तो आज्ञा आशा रही माने कि भाव सर्विस करी आज्ञा मोर सर्विस रो मेन लक्ष्य रे मु लोक मानक जमी जहाँ भी अच्छी जहाँ सरकार योजना अच्छी से घर हो कि पानी जल जोगाण हो कि रास्ता घाट हो माने जहाँ भी पैसा आसो मुझे चाहिए से पैसाटा केमती प्रकृत में कम लागू एमती नुहे खाली बिल होता कि पैसा कौटे पलैथ सेमती ना से प्रकृत में कम लगे सहित आज्ञा जो लोक मैंने सरकार को डरुंट ऑफिसर मानक समस्ते डरती तेणु से मुझे चाहिए मुझे एमती व्यवहार करी सागे आमिकेबली सागे व्यवहार करी से मो पाक आसवे आट्राक्ट होगी जहाँ भी असुविधा अच्छी मत कहे मो द्वारा जी मो साध्य जी मुझे समाधान करने चेष्टा करें गोटे जिनस तुम गाँव में रोच गाँव में अनेक लोक दारिद्र्य तले रोच अनेक जोटा कि आर्थिक अनटन भर रोचंती तो आपण जदि प्रशासनिक सेवा बर्तमान नियोजित हेबे तो किभली लक्ष्य रही आज्ञा प्रशासनिक सेवा नियोजित हेले प्रथम तो जदि मोर पोस्टिंग तो ठीक हेनी मोर कोटी बार किंतु गाँ लोक माने बाट देखी पारे हाँ एमती एमती कले आपमती सुविधा हम आपणकर एमती कले जिनसटा आप पाइपर सर्विस जो स्कीम बाहर तार बेनिफिट आपको एमती मिल पार से ये करी आज्ञा मोर जी तो बहुत जी रोजगार हम मुझे जहाँ लोक मान जहाँ आवश्यक जी भी कर चेष्टा करी ग्रामांचल स्कूल रे पढ़ुले ना बाहर ना आज्ञा ये गाँव में पढ़ी प्रथम प्रथम रू पंचम तापर कनक दुर्गा हाईस्कूल से षष्ठ रू दशम तापर कॉलेज एससीएस कॉलेज रे से +2 आ +3 भी सेठी पढ़ी सर +3 पर पोस्ट पीजी करनी पीजी न करके मुझे सिविल सर्विस प्रिपेयर हेली अच्छा निश्चित भाव में आप शुणुले सौम्य कहवा कथा हूँ सी सान भाई पाठ पढ़ारे साहाय्य करते किभली भाव में यही रूम भितर दुई भाई बसिक पाठ पढ़ुते से सुजोग दौले कौन कहे खुशी तो लगुच भाई जॉब पाई बोली सब गाँव में हो जुआड़े हो सब कहते शुणी भल लगुच भाई भी बहुत बहुत परिश्रम कर दिन राति एक करके घरे बसिक पढ़े आ खुशी लगुच भाई किंतु भाई रो इच्छा जे सी तो ओपीएससी एरे से सक्सेस होइचंती यूपीएससी से भी बर्तमान प्रिपेयर करेंगे कि सहयोग करेंगे मो दे जी हम से करी मो भाई के सब सपोर्ट करी माने
ଆଗରୁ ତ ସେତେ ଆକୁ ନଥିଲା, ବାପା ଏକୁଟିଆ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇର ଏମିତି ଅଛି, ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଇନକମ୍ କରିବି, ତୁ ପାଠ ପଢେ। ଆଉ ଏବେ ତ ପାଇଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଯେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଯିବ ମୁଁ ସେତେ ଏଣିକି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ସବୁଥିରେ। ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଭାଇ କି କରୁଛି, ଭାଇ ମତେ କରିବ, ପୁଣି ମୁଁ ଭାଇ କରିବି, ଏମିତି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଚାଲିକି ରହିବ। ଆମ ଆଚ୍ଛା, ପରିବାର କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି? ପରିବାର ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଇ ତଥାପି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା। ଖୁସି କେମିତି ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ପୁରା ଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମର ଗରିବ ଘର କଥା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଖୁସି ତ ରହିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଘର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ମୋ ବଡ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା, ବଡ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା, କଣ କହିବେ? ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ବଡ ଭାଇ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିକି ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେ ଆଜି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଓଏସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ବି ପାୱାର ଦବ, ତାଙ୍କ ପାୱାରକୁ ନେଇକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ସୁବିଧାଟା, ସେ ସୁଯୋଗଟା ଦେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେତିକି ସବୁ କଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆମେ କହିବୁ କଣ, ସାନ ଭାଇଟା ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି ପାଇଲା, ଭଲ ହେଲା। ଆମେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କୋଉ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ, ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମ ସାନ ଭାଇଟେ ଅଛି, କିଛି ନହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କଲେ ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବହୁତ ଗର୍ବିତ କଥା। ମୁଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମା। ଆଚ୍ଛା, କଣ କହିବେ? କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ କରିଥିଲେ? ପୁଅ ପାଠ ପଢିବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ସବୁବେଳେ ତ ସିଏ କହେ ଯେ ତାକୁ ଯେକୌଣସି କଥାଟେ କହିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା କରି ସେଇଟା କର ବୋଲି ପୁଅ କହିବ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଆମର ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ତୁ ଟଙ୍କା କଥା ଚିନ୍ତା କରନି, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି ତ ହବ କେମିତି? ଆମେ ଯଦି ଡରିବା ଟଙ୍କାକୁ, ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ହବ କେମିତି? ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ ସିନା, ପାଠ ପଢିଲେ ସିନା ହବ। ଏମିତି ତାକୁ କହିକି ତାପରେ ସେ ପଢିଲା, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଆପଣ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ? କଣ ଯେତେବେଳେ ତାର ଯାହା ଦରକାର ହୁଏ, ମୁଁ କହିବି ତ ଯାହା ଦରକାର ହବ ତୁ ମତେ କହିବୁ, କହିଲେ ମୋ ପାଖେ ଥାଉ ନହେଲେ ନଥାଉ, ଯୋଉଠି ହେଲେ ତତେ ଦେବି। ସେ କହେ, ଯାହା କହେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ହେଲେ ତାକୁ ସୁବିଧା କରିକି ଆଣିକି ଦେଇଦିଏ। ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଇବୁ ସେ ଯୋଉ ଘରେ ସେ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କାରଣ ଅତି ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯୋଉଟାକି ଚାଳ ଘର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଚାଳ ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରକାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରକାଟିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକିରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ବହି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଏମ୍ ବି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ସାମ୍ନାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି IAS rank 1 better than yesterday। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ତାଙ୍କର, ଅସୁମାରୀ ଆଶା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେ।